Apak na lahat, boy. Apak. Tayo ba kuha, pre? Depende mamaya, boy. Boy, baba mo na Discord, boy. Sige, pre. Apak na. 3, 2, 1, pasok, boy. Sa Asa Discord, tambayan pa tayo, pre, ah. Ah, sige, tambahan. Taas na pala tayo. Taas. Asa na? Saan yung ano? Tara, patak pa. Tara, push. Ready, one? Pwede na yan, boy! Push nyo. Pasok right, ha? Pasok right. Save kayo, boy. Okay, ubusin nyo yan. Pasok right. DP lang, boy. Record Pasok kayo, yun. pre. Ay, kago. Right pala. Hindi pala makapasok. Record, ah. Yung Melby. Sabihan niyo ako, pre, kung tayo kuha, ako mag-open ng sweetie. Hindi, gago. Yadge yung OT. Naka-yadge ba yung OT? Ge. Kala ko, naka-inal pa eh. Tara, pasok. Pasok na, pasok right. Pasok right. RG tayo right, boy. Save lahat. Pasok right. Okay lahat. May party lahat, boy, ha? May party lahat, boy. May party. Okay na ba lahat? Boy, wag nyo na patayin yan. Tropa ata nila yan sa party sa kabila, boy. Wag mo na patayin. Bago, it's ordi. Hayaan mo na. Ang inagigil ka naman sa kilang puta. Saan kaya pumasok, boy? Ararararara. Wala, hindi naman sa atin yan. Pasok, Bert. Bagal. Papunta na ako yan. Combos na. Advice daw, PT set. Yung record nyo. Ray. Record mo, Bert, ah. Pasok Ray, mo. nasa iyo pa PL Ray, ha? Dito lang muna, boy. Dito lang muna. Combos na lahat dito. Sa right kayo, boy? Oh, Ararararara. Combos muna lahat, boy. Okay na ba lahat? Wait lang, pre. Okay Wala na. pa si Bert. 3. Combos lang. Sige, boy. Okay, combos na pa, ano muna. Boy, wag nyo patayin yung cell, boy, ha? Epis nila sa kabilayan. Sa X-Videos, may party na ba? Combos na, okay na lahat. Ah, Wala sige, si Ned? 3-200 PMH, 3-200 baba. Wala kang taka sinalya. Party, sila Elliot daw, walang EPS. Boy, wala din mga, wala rin. Sinisban na yung isang party. 8, 7, Sige, pre. Nabigay yung Gucci, ah. 5, 4, 3, 2. Wag nyo na patayin. X-Videos, gumilid ka, X-Videos. Yung 420, 8. 8, 7. Ay, hindi, tropa yan eh. Papatayo ng 420. Huwag na yun dyan. Oh, compress muna lahat dito, boy. Dito muna lahat. May naghihit ang puta. Okay. Yung XXX, papatayo nyan. Oh, compress muna lahat, boy. 3, 200 PMH. 3, 200, baba. Nasa right na to. Nasa right. Nasa right. Cancel ako nyan, boy. Ready? Tara, push. Ready, one. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Sige, cancel yung left side, boy. Left side. Yung hero, ah. Yung hero nasa baba, boy. Patay na. Sige, paubos ako. Pasok right, mana namatay. Pasok right. 8, 7, 6. MP, pwede na. Sorry, akin. XX, Pasok pre. na. Nabigay na. Sige, paubusin nyo na, boy. Paubos pa ako. Free ka pa, Albert. Ayun na, party ka, pre. Paubos ako. Okay na ba lahat? Ako na. Sige. Ay lang. Paano ba makita yung top dito, pre? Paano ba yan? Kukalis ka ba? Combos na, okay na lahat. Okay na. 3, 200 PMH lahat, boy. 3, 200 baba. Tara pa, left na, boy. Tara, push, one. Push, ready, one. Sige, cancel yan, boy. Papush ako, par. Push pa. Yung C, yung gilid, ha. Paano ako? Yung C. Hawak ko. Ubus pa. Yung IQ gila na lang, boy. Yung XX, kumukombo. Ayun na, Sentinel sa likod nyo, ha. Sentinel, sagdan, boy. Left. Okay. Pag tropa na yan, boy, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, box, 2, 1, ready, 1. Pwede na, boy. Pwede na yung mga SG lang, boy.
Yung Gucci, Yung Gucci, pre. yung Gucci. Oh, macro ko na boy. Balik. Wag na yan, tropa na yan, par. Yung X Phoenix nasa yan gitna. eh. Patay na. Phoenix yan, boy. 8, 7, 6. Pwede na, MP daw. Pwede na. Sorry. Hindi ko nakita. XX pre nabihin na. Okay, yung XX daw. Yung XX, yung AU nasa gitna lang, boy, ha? Yung AU nasa gitna lang. Ito sa macro ko. Ready? Ready, one? Pwede na, boy. Tatawan ko na. Sige, dito na lahat yung X. Ito pa, oh. Yung Z, oh, dito lang. Balik na, boy. 8, 7, Pila ko, Alfred. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, MP boy, MP naman. XP Diyos, gumilid ka, boy, Dito na lahat, boy. Tama na yan. Tigat. Compress na lahat, boy, Compress na, okay na lahat, boy. Okay, wait lang. Ito, yung fugitive, oh. Compress na. Compress na lahat, boy, yung J-Ray, 3, 200 PMH nga, boy. 3, 200 PMH, 200 baba. Evelyn, wala akong easy, boy. Tara pa, right na. Akit na kagad, boy, ha. Akit na, ready? 1, sige, push nyo na, right. Push na, papush na ako, par. Papush na ako, par. Push nyo na, paubos na lang ba? Paubos na lang, boy. Paubos na lang. Sige, ubos pa. Boy, yung tumatagos sa inyo, sa hagdan, boy. Paubos Yung ako, Gucci, pre. Pasok right. Yung Gucci, wag nyo na pa-skillin, boy. 8, 7, 6, Bitaw mo. 5, 4, 3, AU pre nabihin na. 2, Ay gago. 1, ready? 1, pwede na, yung nasa box naman, boy. Yung sabak. Sige, sige lang, dito lang. Yung red. Oh, dito na lahat, boy, sa macro. Si Cell na yan, boy, ha. Epes na yan ng tropa, boy. Nga party ko. Compress, huwag niyo patayin si Sitaw, ha. Dito na wala sa party ko. Si Evelyn, asa ka? Pasali nga ako, Boss Kain. Si Evelyn, Boss Kain. Dito lang Sige. muna, boy. Wala ba akong pinababa, boy? Sige yung Arthur. Compress na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ano wala akong mabihi. 2, 1. Pwede na yung nasa back. Pwede na yan, boy. Pwede na. Sige, boy. Oh, macro na. Dito na ulit yung cram. Dito na. Namatay pa. Wait lang. Dito lang. Yung slur pre boy pa slur. Ayun ano lang. Dito lang muna, boy. Dito lang. Image tayo, boy. Compass na. Okay. 3-1 drop damage nga, boy. Dito lang muna, boy. Drop damage. Baba. Habol ako ng BA. Baba. Wag na yan. Dito na. Pail na, boy. Pail 2. Nasa L2. 8. Box muna. 7. 6. Pwede na yung iba dito sa box. Yung box muna, boy. Pwede na lahat yan. Ilo pre nakabihin na. Asan yun? Aray ko. Flashing. May namatay. SGL1. 8, 7, 6. Dito muna lahat, boy. Dito muna, L1 muna lahat. Sa L1 muna, paubos ako. Pwede na lahat yan, par. L1 na. Ready? 1, pwede na. Sila B8, Sila B8 sa macro ko, boy. Boss, babagsek. Papatay ako niyan, boy. Dito na lahat, boy. Dito na sa macro ko. Compress na, boy. Okay na lahat. Naglang pre 5 seconds. Ito, yung Macto mo, red 1. Balik na. Compress na, okay na lahat, boy. Ako muna tayo. Compress muna lahat. 3 to 1 trap image lahat. Boy, 3 to 1 trap. Baba. Boy, kami paunahin nyo. Nasa mid, Nasa mid? Tara, balik. Mid. 2, 1, tara, mid na. Akit na. Yung unahan, ready? 1, push na. Push na par. Sige, ubos yung right side, Yung left MM, side, sorry. okay na. Yung right side naman, Wad. Sige, push pa, right side naman, boy. Sa right side naman, ubos na yung left side, boy. Push nyo na. Tangina, may Hindi tira naman back pa rin. Done Hindi after. nagtitira back pa rin, par. Pasok mid. Ay, nako. Par, wag nyo itira back, par. Basag-basag na yung left side nila, boy. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 200 PMH. Baba. Patayin nyo to. Patayin nyo yan. Ready, 1? Patayin nyo. 3, 200 rocket nga, boy. Akit na. Tungangi pa to, boy. yan. Push ako pa. Akit pa. Akitin nyo pa, boy. Akit na. Cancel na to, boy. Push nyo na. Papush ako. Isa pa. Ready? 1, push pa. Push nyo pa hanggang R2, boy. Sige, linis pa.
Linis pa hanggang Arto, boy. Linis pa. Sige, matatagalan sila, boy, sa RG. Mga bobo yan. Yung Tumapak astig ka L ba? Yung astig ka ba? Patayin nyo na, no? Macro na. Pasok right, mano matay. Pabagal sila mag-RG, boy. Dito na lahat sa macro ko. Tumapak L. Combres na lahat. Dito na lahat. Kumombres muna kayo, boy. Yung Gucci sa likod nyo, pabayaw nyan. Okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, baba. Kami paunahin nyo, boy. Kami paunahin nyo. Andito na kayo lahat. Magtitira back na naman kayo. Tara, push. Ready, 1. Pwede na, yung sili, ha. Yung sili, wag nyo na patirahin yan. Paakyat na ako, boy. Akatin nyo na, left and right. Balagbag na, boy. Balagbag na. Balagbag pa. Sige, pasok tayo left. Pasok left. Sige, linis pa tayo dyan, boy. Sige lang pa. Yung XX pre oh. Yung XX daw, yung XX. Sige, po-combos na lahat, boy. 8, 7, 6, 4. Pwede na ata yan. Ready? 1. Pwede na yung Phoenix. Patayin nyo na yan, boy. Patayin nyo na. Dito na. Naka-slow pa yun. Dito na lahat. Okay na lahat, boy. Combos na. Combos lang. Okay na lahat. Ano, pre? Nasa right. Okay na. 3 200 PMH nga. Ay, ito na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Tornado. Pwede na. Nasa baba lahat. Ano yun? Par, wag kayo bumaba, par. Pasok ng left. Gilbert, kaya pa. Pasok left. May pumindot daw, pre. Pumindot. Oo, anong oras yun? Bako? Okay lang, mamaya tayo. Sige, pwede. Wala din naman. Pambis nga, boy. 3. 200 PMH. Drop MH. 3. 200 pa L2 nga, boy. L2 na. Wag na. 6. 5. 4. 3. 2. Sa bilog. 2. 1. Ready. Tornado. Ready. 1. Pwede na lahat yan, pa. Pwede na. Ibalagbag yun na, par. Balagbag na. Sige, paubos pa ako. 6. 5. 4. 3. 2. 1, ready, MP naman, pwede na lahat yan. Pabay ako na ito, boy, pabay na ng M. Yung mga boy, paubos na. Walang pumindot, pre. Tinignan ko sa system. Sige, ubos lang. Sige, paubos pa ako, boy, Oh, macro ko na. Yung mga walang guild, boy. Pwede na kayo umakyat, boy. Mga walang guild, dito na, boy. Tumapak na sa right, tumapak na. Sige, combos na lahat, boy. Combos, okay na. 3, 200 PMH, 300 baba tayo, boy. Boy, kami paunahin nyo lagi ni Suwati, boy. Ito, patayin nyo yan, boy. Ito na, baba, red 1. First target, boy. Ready, 3, 2, 1, akit na. Tungangi yan, par. Ready, 1, akitin nyo na. War na dyan, bar. Balagbag na. Karambola na, par. Push na, paakit na ako, boy, paakit. Hanggang Arto na yan, Hanggang Arto na yan, boy. Sige, ubusin nyo na, boy. Sige, push na, boy. Push na. Sige, karambola na yan, boy. Nice. Hindi atin yun. Sel, sa baba ka lang mo, Sel. Sa baba lang. X-videos, baba lang muna kayo, boy. Hindi yung... Dito na. Arwan na. Pwede na ako mag-get, boy. Dikit, Bert. Okay na lahat. Compress na lahat. Okay na. 3, 200 PMH tayo, boy. 3, 200 baba. Huwag kayong mauna sa amin. Tara pa. Left. Pakit na. Ito yung barcode. Red 1. Ito yung barcode. 3, 200 push na. Pwede na to, boy. Ready? 1. Pwede na yan. Pwede na, par. Akitin nyo na. Cancel na yan, par. Di ba? Sige, push pa. Yung gitna naman, wad. Yung gitna naman, boy. Sige, gitna dyan, boy. Ready? 1. Pwede na. Pati MP dyan, boy. Sige, balagbag na. Wala ka mana. Ilo nakabiyo yung ilo. Pasok ulit. Yung Mactom, pre. Pasok ulit. 8, 7, 6. Dito na, sa bilog. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na. Sige, laban pa. Left and right. Nice, hero. Ito yung bin sa gilid, oh. Nice one. Sige, boy, takuan mo. Tornado, nakatayo lang, oh. Pasok ulit. May nasa gitna pa, pre. Okay, sa gitna pa. 8, 7, 6, 5. Paling ako sa gitna, boy. 3, Yung next, pre. 2, 1. Yung Aeon, dyan din nata. X-videos. Eh, yung buhay pa. Focus ka dyan. Yung AU par, yung Nix. Aray ko talaga.
Sabi na sa inyo. Eh, dito na lahat, dito na lahat. Oh, sige, compass na cell dito, cell. Compass na kayo, dito na lahat. Sa macro ko na, boy. Tama na yan. Dito na sa macro ko, boy. Sa macro ko na, sa macro ko na. 3, 2, 1, drop image ka kayo, boy. Image, 3, 2, 1, drop baba. Nang cell, tsaka Xvideos, pahuli lang kayo lagi. Tara, sa mid. Akit na, left and right. Ready? 1, sige, naunahan yan, par. Yung mamak, pabigay ako niyan. Tara, push na. Sa left and right nyo na, boy. Sige, linisin nyo na, boy. Putang ina. Ito yung Joker game. Putang ina, bini-A ka, wad. Gogo, ako yung binigay. Ay, ikaw ba? Ako yung binigay, gogo. Oh, tara, dito na. Akit na. Akit muna sa mid, boy. Sige, boss. Salamat yung mga nagre-report dyan. Compress muna, boy. Okay na? 3, 200 PMH lahat. 3, 200. Baba. Buna. Dito lang muna, boy. 3, 2, 1. Tara, akit na. Pwede na. Karambola na yan, boy. Karambola na. Push na. Huwag tayo magtira back. Karambola na sila, boy. Yung barcode, kumukombo sa inyo. Nice. Galing mo to, Tara, pasok right. Nares ka na. Ay, gogo, nung-console ako. Pasok right. Aking na ako dyan. Pasok right. Bigyan lang ako, Right, lad. Pasok ka lang na ano. Okay, compass muna sa right, boy, Wait lang, namatay ako, boy. Huwag na kayo tumira, boy. Tropa na yan, boy, Compass na. Sige, boss. Compass na. 3 to 100 damage lahat, boy. 3 to 100 baba. Tara, palip tayo, boy. Palip. Tara, push. First target, ready, 1. Dito lang, pag. Dito lang, push na. Hanggang Arto na yan, boy. Sige, 1. Sige, diretso lang. Sige, ubusin nyo, boy. Sa back to left. 05 ba? Sige, 05. compress na lahat, boy. Compress na. Compress na. 3 to 100 damage ka, boy. Image, compress boss kayo. Kaya image, drop image kontra L2. Tara, paputay nga natin yan. Makulit ang puta. 05 yan, pre. Baba ka ng ano, Shed. J. Gitna, J. Nasa gitna ako, J. Checking na ako MF, pre. Okay. Tara. Ayan, dito yung raid team natin, pre. Sige, ito na, gago. Push na. Andyan yung ano eh. Ay, patay na. Ay, back na bar. Bigyan nyo na sa ano na yan. Compress na, bilog muna tayo. Saan yan, boss? Sa mga ano ko dyan. Sige, compress. Compress na lahat. Okay na? 300 PMH, 300 macro ko. Par 3 tayo, boy. Okay na, Ray. All good. Si Alex na lang dito. Par, diretso. Paano, untay mo na, Ken, ha? Paunahin mo kami, boy. Dito lang. 3, 200, push na, wad. Right ka. Left, sorry. Push na. Tulalay, ready? 1, tulalay yan, boy! Push! Ano yung boss, Kai? Push pa. Andito pa kami para, ubus to, boy, Ubus to. Sige, cancel yan. Cancel. Nareso ako, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung archer, boy. Pwede na yan, boy. MP. Pwede na lahat yan. Pwede na. Ito sa likod. Sila Ilo, Ano, boy. matay sa terrain na, pre. Pasok ko na Sila lang. Ilo, sila XXX. Pabaying nga. Okay, tinatamad ako. Kakita mo. Tumatok na, pre. Tumatok ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado, ready? 1, pwede na, par. Lang, boy. Sakto. Paubos ako, boss. Ito pa yung TI, oh. Nagawa mo dyan, pare. Sige, paubos ako, boy. Paubos ako yung 93/7. 6, 5. Ito yung barcode. 3, 2, 1. MP naman, MP. Sorry, par. MP naman, MP, par. Paubos ako. Paubos pa. Sige, pasok right. Putang ina mo, Diablo. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, left and right kayo, par. 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Pwede na. Ready? 1, pwede na lang. Tornado, par. Sige, balagbag lang, par. Balagbag lang, pa. Ito. Ito. Maingay ka. Tratado ka. Ready? 1. Laban pa. Laban pa. Ako, Campers. Yung Jover Gaming, pwede na yun, boy. 8, 7, 6, 5, 4, Ganyan. 3, 2, 1. MP, pwede na. MP, pwede na, par. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy naman. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan, boy. Balagbag na.
Left and right na, left and right, left and right. Huwag kayo dyan sa labas, boy. Dito kayo maglaro sa box, boy. Mag left and right kayo. Yung ay pre na sa Pasok right, pasok right, pasok right, Tira ba? pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, pasok right, pasok right. Nag-mid sila, nag-mid. Pasok right muna. Sige lang, boy. Right na, right na, right. Yung Night Reaper, oh. May buhay pa sa kanila, oh. Yung ano, yung 911, yung 911 papatay, combos na lahat, 3-200 PMH, 3-200 baba, mabilisan lang boy. Tara push, akit ka agad boy. Akit, ready 1, pwede na lahat yan boy. Ready 1, pwede na lahat yan, paakit ako. Push yun na, push yun na, push yun na. Push pa, matagal yan boy. Ito yung Nero boy oh, papakahuwag. Ready? Ang putang ina mo lumabas. Bobo. Sige. Ubus pa. Ubus pa, sa macro ko na. 8. Yung MP, pwede na par. MP naman pa, MP naman. Nakatapak mid pre. Yung Teo. Bibigay ka na doon. 8, 7, 6, left and right kayo, yung iba sa gitna. 5, 4, 3, 2, 1, pwede na, ready? Tornado, pwede na lahat yan boy, pwede na. Nawala ka Ted. Pasok lang mid, boy. Pasok mid, gago, left and right kayo na, 3, 2, 1, MP naman, MP naman, Pwede na. Sige, balagbag boy, balagbag naman. Nakapak sila sa mid, sige boy. Pasok lang mid boy ha, mga namatay ha. Party ko. Bro. Deal ka Boy, nga. combos nga boy sa mga. Wala naman si G. Putang ina. Sige, pasok lang mid. 8, 7, 6, easy ako, Evelyn. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? Tornado, pwede na par. Tornado kagad yung kita par. Sige, laban. Laban pa. Nice job po. Laban pa. 3, 2, 1, MP naman, pwede na lahat, MP boy, MP naman par, MP naman. Sige, laban pa, ubusin nyo na lahat boy, ubusin nyo na, paubos ako, palinis ako boy. Ano mo? Oh, macro na boy, yung cut. Lang na ano ako, iwa ko, ano. Pasok ko lang kay China. Gagawin team pre, yung team sa gitna. 8, 7, 6, Muna ako. 5, 4, Bibigay nga ako, J. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Ready? Tornado, ready? 1, pwede na, par. Balagbag na, boy. Balagbag na, 3, 2, 1, pwede na. MP din, MP, pwede na rin, par. MP, balagbag nyo lahat. Balagbag na, palinis ako, boy. Karambola na lahat. Sige, paubos ako yung art style. Nice one, ano. Sige. Ang ina, nakayuna naman pre. Ano ba yung iyon na yun? Hindi na nawawala. Macro ulit, boy. Nakapak pa rin, boy. Nakatapak pa rin. Sige, combos lang. 8, 7, 6, Feel nga. 5, 4, 3, 2, 1, ready, tornado, 7, 6, 5, SG, pwede na, oy, Pinoy, pwede na lahat yan, boy. 3, 2, 1, MP naman, par. Sige, linisin nyo lahat, boys, linisin nyo. Sige, hawak ko yung AU, boy, hawak ko. Sige, hindi makasip yan. Yung Nix, ha. Ito yung Nix, oh. XX. Play mo lang. Hindi ko mabigat. Lumabas, ang bilis. Oh, combos na ulit, boy. Ganun lang ulit, pwesto nyo, boy, ha. Left and right, boy, ha. Wait nga, Bert. Nag-right ata. Natakot. Okay na, wala. Ayaw. Combos na lahat, boy. Combos na. Okay na, drop image ka, boy. 3, 200 image, 3, 200 pa right. Yung J-Ox, Ken. Wala sa right, boy. Tara, left ata. Left. Sa left pre. Balala. Andun lang, balala sa ano. Push, akit na, red one. Ito yung sortie, boy, oh. Tara pa, Arto, push. L2, push na. Sige, nauna ako, boy. Push na pa, BN itong one, oh. Sige, push pa. Huwag yun na pa yun. Oh, balik na. Hayaan nyo na yun. Tumakbo, boy. Balik tayo L1, boy. Sa L1 tayo mag-MH tayo. Dito na lahat, L1, boy. L1 na lahat. L1, 8,
7, Yan, ano. Sige, 6, tayo bitaw. 5, 8, 7, 6. MP, pwede na dyan ha, yung sword dyan. Pasok sa loob, boy. 4, Loob, boy. 3, left and right, 2, 1. Pwede na. 1, ready, 1, pwede na, pwede na. Pinoy, ready, ito na ito. Ready, 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, left and right, left and right, left and right. Up and down, left and right, left and right, bar. Sige, laban pa, paubos ako, boy. Paubos pa. Yung Yung archer hitter nila, yung IQ killa, oh. Yung IQ killa, boy, yung art style pa, paubos ako. Yung rebelto. Patay ako, pre. Yan pa yung mga... Tingnan mo rin na. Wala na muna naman yan. Pasok left. Yan pa, MP, boy, MP. Puta. Ano, immortal? Up, naka-up. Hindi mo pre, yung Teo. Antay nga, sketchy na. Ano mag-ayan? L. Ako. Nakatapak sila. Diet ka, Gino. Diet agad. Galing Elto ha. Bitaw mo, bitaw. Bombs muna. Wala. Hindi yata pumasok. Wala. Checking ako R, pre. Wait lang. 3-200 damage nga, boy. 3-200 baba. Ara. 8, 7, 6, Wag yan, ha. Diretso. Paunahin nyo kami, par. 1, 2. 3, 2, 1. Tapos, boy. Okay na. Pwede na, par. Pwede na. Sakalin si Nero. Push pa. Push nyo pa. Push na, par. Ubus na yan, boy. Push nyo na. MP na lang yan, boy. Sentinels na lang, ibon, boy. Push nyo na hanggang L2, R2. Push ako hanggang R2, boy. Push ako. Pasok, gagi. Pabiya ako niyan, boy. Pabiya ako ng ano. Hindi na ako nawala ng iyo 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pwede na ha, yung archer nila, ready? 1, yung archer nila, boy. Sige, paubos ako. Ubus na lahat. Gagalaw tayo, boy. 3, 200 damage, 200 pa. Trust mo yung XX pre pag napapatay ka pre. Sige. Pasok pa kayo na. Ito na pa, L2 na, ready? 1, sige, cancel. Okay, push pa, yung box din ha. Dapat pumunta ng L. May L pa, pre. Tira ba kayo, MP? Hanggang L2 Saka yung II. Yung II, pre. Tutuan nyo yung Nero para hindi kayo. Pasok L. Nasa hagdan, pre. II. Pasok L. Yung archer. Pasok L. Tabak pa ha. Yung archer nila, boy, kumukombo. Ready? 1. Yung archer nila, kinakombo lang kayo, boy, oh. Ito yung X. 1. Ubus ako yan. 5, 4, Okay na. 3, 2, 1. MP sa gitna. MP sa box. Ready? 1. Sa box muna. Yung box muna, boy. Yung box. Sige ako. Ito yung ZZZ, oh. Pabayin niyan, Irene. Pabayin nito. Pasok ko lang, pre. Macro, left mo na lahat. Real na Alfred. Na-BA ako. Si Irene ata nag-BA na. Ticket. Compress na, anong BA? Bobo suwado. Compress, 3-200 damage, 3-200 baba. Real Alfred. Thank you. Tara, pamid na. Akit na, left and right. Right ka, Wad. Ready, 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Sige, na-cancel yung sortie, par. Na-cancel yan, par. Push pa. Push pa. Akitin nyo na. Left and right, boy. Umakyat na kayo lahat. Umakyat na. ZK, pre. Nakabiya yan, ha. Pwede yung kirahin. Pasok mid. Ang inang BA yan ng puta. Ay, Pasok naman mid ba? Pasok mid. Tag-tip ng puta, pwede. 8, 7, 6. Compress tayo, wag na kayo mag-hit ha. Sa left pre ha. Dalawang sa left ha. Bitaw mo. Compress pa, full buff muna ako. Ikaw. Pati Ticket, real pre. Alfred. 3, 200 PMH, 200 baba. Okay Ticket, na. bitaw mo, te. Wag nyo kami unahan, boy. Tara, Wad, left ka. Tara, push. Ready, 1. Sige, push na. Pwede na yan, par. Pwede na. Pwede na lahat yan, par. Cancel na ni Wad yan, boy. Akitin nyo na. Umakit na lahat. Yung Night Reaper, sige, ubus pa, paubos ako, boy. Linisin nyo na kaagad. Saan nakaapak, boss? Compass na lahat, boy. Pasok kayo, boy. Mabilisan lang. Ticket, party ka, pre. Compass na, boy. Huwag yung bumaba. Sorry boss. Nalaglag ako. Naglag. 7, Upal. 5, 4, 3, 2, 1. Ubusin nyo na yan, boy. Nasa R, pre. Parto na. Ubusin nyo, sige.
Paubos mo na ako. Oo, paubos mo na ako. O tara, macro na lahat, boy! Ayun baba, red 1. O tara, macro, paelto tayo, boy. Nag-clashing, pre. 3 contra paelto nga, 3 contra paelto. Kako patay ako kay Bea. Fuck you. Nag-miss ka na nga. Bigay ka sa mukha. Tara, bilog. Kapal ka. Bilog. Tara pa, R2. Ano laki ng buhay ah. Game ka natin. Okay. Buhay Ay, lang. 3, 2, 1, tara push na, pa L1. Diretso na to, boy, diretso. Left and right, wad. Right ka, ready, 1. First target, boy. Ito na, dito na sa R1, boy. R1 na kami, ah. Stop. 8, 7, Ano pa lang. Namukal ka. 4, Bilang ako. 3, 2, 1. Pwede na yung ano, balala. 1, yung rebel to. 8, 7, 6, 5, 4. Tabilo! Isa box kayo! 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na yan, boy. Pwede na. Par, pag nagbibilang ako, par, pumesto kayo dito sa box, par. Ang ina, ba't tunga nga kayo dyan, boy? Sige, laban pa. Laban nyo pa. Ilaban pa. Pasok lang right, boy. Pasok right. Palinis ako. Pasok right. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, Okay, Chino. 3. Where are you? Compass na lahat, Bitaw mo okay na na. lang. Okay na lahat, boy. Compass na, 3 to 100 PMH ka, boy. 3 to 100 baba. May data. Tara, pa mid. Bigay mo nga ako, Ayan. Je. Okay, 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na lahat yan. Pwede na, par. Sige, laban pa. MP naman, MP. Pwede na, boy. MP. Sige, paubos pa ako. 3, 2, 1. MP pa, MP yung AO, ah. Pwede na lahat yan. Sige, hawak ko yung AO, boy. Sige, yung LCPA lang. O, compress na muna. Compress. 45. Tyrix 45, pre. Late Compress na muna party lahat, ka, pre. boy. Compress na, 3, 200 PMH. Iwan kita na ano. Ay, gago pa MH. MH na kay Boss Min. 300 baba. Pa-MF tayo, boy. Ay, gago wala rin ko yan. Chino. Pa-MF muna, MF. Ganyan lang si Boss Min, pre. Pa-IM siya ko dyan. Okay, okay na. Meron na yan. Nasa ano ah? Ito, platform muna. Ito, ready, 1. Yung Crimson Par, push. Sige, laban pa. Ilaban nyo, boy. Yung iba, pumasok kayo ng R2, boy. Yung iba, dun kayo sa gilid, pumasok, boy. Sige, laban pa. Pakill OT. Pasag tayo. Sige, laban nyo pa. Sige, laban nyo. Yad, Bill RCD. Okay. Hawak kita. Sige, laban nyo pa. Wag mo na pumasok, boy. Gago, nag-MH ako. Sige na, Jay, 45 nga pala to. SP ka na, Jay. Tumira ka. Nice. Ano yun, Okay namatay? naman. Namatay. Wala, patay. Okay, Bert. Busin mo ba? Gago, hindi namatay, ah. Namatay. Nandito kami sa MF. Nandito kami sa MF. Pasok right. Sige, boy. Ba't Dito sa- tinatawag mo sa akin? 8, 7, Mana kabiya yan, Bert. 5, 4. Compress muna. Yung J-Unit, ah. Yung J-Unit. Compress na, okay na lahat. Boy, 3, 200 parto. Tara, 1. Diyan ka sa kabila. Push. Ready, 1. Ngayon, na-tornado yan, boy. Na-tornado, right side, boy. Push na. Papush ako, boy. Push. Kayo mag-push, boy. Huwag kayo na mag-back. Huwag nyo i-back, par. Mamamatay ka rin naman, eh. Huwag nyo na i-back, boy. Sige, laban pa. Huwag pa, laban pa. Tumakbo pa mid ko ya. Pasok right. Right pa rin. Okay, pasok right. 8, 7, 6, 5, 4. Sige, dito muna, box muna lahat, ha? 2, 1. Sa MP muna, boy. Ubusin nyo muna sa box, ha? Paubos muna sa box, boy. Yung unit, no? Unit, no? Sa box muna. Compress na, okay na lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boy. Yung yung archer, ha? Compress na lahat. 3, 200 PMH. Okay, push na R2, boy. Push ako sa R2. Wala akong ngayon. Okay, push na R2, boy. Panilis ako sa R2, boy. Nag-midboy, tumakbo sa midboy. Hindi naglaro si Per Boss Min. Late nga party ka, pre. Asan kayo, Sid? Dito, R1 kami. Nara sa R1 kami. R1. Balik kayo, R1, boy. 8, Late nga, pre. 7, MH ako. 5, Gogo, may nagbihito ako.
Yung cut. Wala na pili. Combos na, 3-2 Femi. 3-2 baba. Baba. Asan? Nasa left? 3-2 pa left. Left. Sige, wadunan mo. Akit na boy. Akit na. Archer, ready one. First target boy. Itong, ino mo, ginuwa. Sige, linis mo na dito boy. Yung B8, ready one. Yung Ikay. Balik na, L1 na. Ano yung XX? Ang ina mo ah. L1 muna lahat, L1. Iyakin yan eh, iyakin. L1, okay na, 3-2 PMH, 3-2 baba. Pa-right tayo, pa-right. Nasa right na to boy. Wad, sa kabila boy. Tara, akyat. Ready? Ready, one. Okay, first target lang boy. Push. Bago, walang Muna. pumasin dito. Yung box muna. Paubos ako yung Teo boy. Yung Teo. Ready, one. Yung Teo. Ito. Mabilis yung Pre, binigay ko na. Okay, binigay ko na. Wala, Mag-play na. 7, 6, Pati 5, pati ka pre. 4, Miss 3, na ako dito. 2, 1, ready, 1. Bago Pwede wala, na yung image ako. Phoenix, pwede na yan boy. Kami pa, patay pa yan. Combos na boy. Yan, sa terrain na meron. Okay na lahat. A. Combos Yung na boy. X6 pa, yung X6. Ito, yung paarto nga. Paubos ako niyan. Tilaguchi, Tugus po. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Iyo. Nocturnals. Combos na lahat boy. Gagalaw tayo boy. Combos tayo. Combos na. Pebis ako boy. Iyak. Combos na 3-2 baba. Baba. Sa mid, wala. Tara pa, left na. Wad, unahan mo, Wad. 3, Wala ko dyan. 2, 1. Tara, push. Push na, ready, 1. Sige, naunahan yan, boy. Cancel. Di ko pinan. Push pa. Push nyo pa, par. Push na, wag na pagtira back, boy. Wag nyo na itira back. Tuyo ko. Wag nyo na itira back, boy. Aray ko talaga. Pasok na Flashing. tira back. Bakya. Flashing L pa pre. Pasok Ano sentinels? Tatakbo na yan pa mid pre. Pasok. Left muna. Pa-drop nga ako ng... Dito na lahat. Gigi. Wait lang. Andito Ay, na. Gago ka. Bobo. Natitira pa kasi sila eh. Combos na lahat. Pa-image nga ulit eh. Compress okay na lahat, boy. 3. Compress muna lahat. Compress na. 3. Pa-Elto muna tayo. 3-2 pa-Elto nga, boy. Sige te, sabayan mo na si Bert. Boy, patayin mo na OT para ano, hindi tayo... Hindi pa. Ito, ready, 1. Putang ina, may taga-dip. Ina, uminog. Patay. Ito, patayin nyo nga din to. Ay, may Phoenix dito. Ready, 1. Wag. Bak na. Trade team. Aligat, gitna oh. Dito muna, bilog muna. Ako muna tayo. Gago yun na! Ready, 1. Pwede na. Gogo na, SM God. Okay pa, laban pa. Push nyo. Bobby ah. Push pa. Patay na. Gogo. Oh. Sino yun? Sino yung nakauna doon? Bibigyan ko 10 eh mamaya. Grabe na. Yan. Check natin yung live mamaya. Hindi ako nakareact. Yung nagsalita ya, wala? 3-2 PMH. Wala yun. Putang. PMH, dito muna. Saan pumasok? Compress, 3-2 para R3. Baba kayo ng baba, hindi pa nga pumapasok. Boy, may reporter tayo, par. Tara, push si Putra, ano ginagawa nito? JC. Reporter tayo Hello. sa Okay. Okay na yan. Tara, push na. Left and right, Wada. Push. Gago, sinano, wala palang BA. Ready, 1. Wait lang, Ito ano. yung logo. Push na, left and right yung kagad, boy. Papush ako, left and right, push na, sa back. Malinis kagad yung pain. Sige, Wada, hawakan mo yan, boy. Para hindi na makakancel. Kung yun naman yun ni Rock. Pasok, right. Pasok, right. Wala, patay tayo buong party pre. Reso nga, Tams. Tamad tumayo. Dito na lahat, boy. Grabe si Tang ina, 21 minutes. 495. Bano? Ay, sir. Wag yo, trust ko yung kampiyon. Okay na lahat, boy. Ako na tayo. 21 minutes. Go na. Kontra pa ba? Yung solo leveling yan. Ito muna, yung meat muna nga. Linisin nyo to. Linisin nyo Di amoy na ba? yun. Tang ina mo! Ayos ko! Diablo! Linis mo na, boy. Hindi ka sumipol, ano? Ito yung Bago na-cancel ko at na-overcut ko yung ano makasi. Dito na, meat muna lahat, meat. Nandito Ah, pre, nag- sa left. Compress muna, compress. Sige, boy, alam mo. Bobo.
Report lang ba? Report lang. Sige. May nagre-report sa akin. Compress na lahat. 300 damage. 300. Baba. Sige pa, kami pa unahin mo, Chay. Huwag ka muna. Push. Lang, Alfred. 21 box. Ito. Sorry, boy. Yung sorry. Push na. Sige, hawakan mo yan, sorry, boy. Weapon dot ko, mag-weapon dot ko. Weapon dot ko. Yung Han, hawakan nyo na, boy. Hawakan nyo na. Sige, pasok tayo, Elfo. Ay ko. So, ina yung hand pre. Hawakan nyo. Pasok. Left tayo. Left. Sige, palinis. Okay na lahat, boy. May nag-OT. Compress na, 3. 200 MH nga, boy. MH. Pa-OT tayo. 3, 2, 1. MH. 3, 200. L2 na para nakauray. L2 na. Diretso na yan, ha. Diretso na, R3, boy. Pabalik ko yung Kaya, diretso na yan, boy. Padiretso. Diretso na. Pakilo-OT ako, ha. Wala. Sorry. May bata yan. Pakil lang OT, boy. Diretso nyo, boy. Kaya nyo na yan, boy. Te L2 ka nga, te. Push, Te, OT, push. Push, OT nga tayo, boy. Tara, push, OT. Push, OT. Isa pa, ready, one. OT, boy. OT nyo. Ay, pare ko. Aray ko, pinatayo ni Seiji. Linis pa. Linis. Sige, diretso nyo nga R1 yan, boy. Sa R1 tayo, sa R1. R1, diretso nyo R1 yan, boy. Pero boss, may naman tayo. Buhay mo kaya. Ay, parang tayo, exit. R1. Pasok R1, boy. SP ka na, revive ka na, ne. R1 lahat. R1. Sige, boy. Ubus natin. 8, 7, Matapa ko ito na pre, sa R1 pre, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Pakil lang OT doon. Sige, laban muna dito. Paubos ako niyan. Linisin nyo na, boy. Pwede na lahat yan, boy. Linis ako. Palinis muna dito, boy. Palinis ako. Palinis muna dyan. Dyan muna sa L1, ha. R1 muna lahat. R1 muna. 22 yan pre ha. Pero wala tang kasama yun. R1 lang muna. Huwag na kayo mag-arto, boy. R1 lang. Ando na sentinel sa pasok R1. Okay, laban nyo dito, laban dito, par. Laban nyo dito. Par, huwag kayo puro tunga nga dyan. Balagbag kayo, boy. Balagbag nyo. Paubos ako yung long, oh. Yung long. Paubos pa. Basag tayo pre. Anong oras 22. Basag tayo. Kaya naman, di ko naabutan. Konti lang sa taas pre. 1 party lang yun. Pasok tayo, right. Pasok right. Si Hudson dito na ba? Okay, compass lang. Compass na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na, par. Par, wag nyo tutukan yung mga 1 par. Yung mga alam nyo na mistype. Pag ubusin nyo pa sa box, meron pa sila Zane. Ubus pa. Dito na lahat, boy. Dito na. Ganli sila pre. Okay, okay lang yan, boy. Mamaya tayo MF. Ba tayo para sa MF. Dikit nga pre. Dito lang, 8, 7, Bird. 6, 5. Huwag kayo dyan. Left and right kayo, par. 3, 2, 1. Ready? 1. I-emit si Boss Pin. Kabila. Okay, laban pa. Laban pa, par. Ilaban nyo. Laban na. Panis kill ako, par. Panis kill ako. Ready? 1. Balagbag pa. Laban pa yung ice, oh. Laban nyo pa, par. Pasok right. Ito yung long, par, oh. Sige, Poch. Sige, Sige, Gia. copy ko. Okay, yan. Emit Isa pa, na ako. Rekwan. Gago patayin yung long, boy. May barcode pre, sa gitna, May barcode daw sa gitna. Okay, 8, 7, 6, 5. Left and right na. Huwag kayo dyan sa gitna, par. 3, 2, 1. Ready? Tornado. Pwede na, par. Pwede na lahat yan. Pwede na. Left and right, par. Left and right kayo, par. Mag-left and right kayo. Ibang brawler sa gitna, boy. Kailangan. Sige, laban pa. Pasok right. Sentinels 26. Pre, ganyanin nyo lang, pre. Pasok right. Left and right yung mga brawler, yung sortie, gitna lang, par. Pasok right. Hindi kasi sa labas, boy. Pasok Huwag right. kayo lumabas, pre. Pwes boy, tumakbo yung par 2. Hindi yan. 7, 6, 5, 5, 4, 3, Left and right na. 2,
1, ready. 1, pwede na. Ready, tornado, ready. 1. Sige, laban pa. Ilaban nyo, laban pa, par. Malinis ka agad yan, boy. Mabilisan lang. Yung bin sa baba, sa ano? Sa hagdan, boy. Left and right lang, par. Left and right lang. Yung copy pa, daw. Nasa Pasok gitna ka, yan, inbull pa. Pwede na ata Pwede yan. na yung copy. Ito, boy, oh. Ito. Patay nyo. Comment na lahat. Huwag na kayo mag-hit dyan. Diyan na si Hazel. Pareso nga si Cellboy, nadamay si Cell. 8, Ako na matay. 7, 6, Siyempre, okay na yan. sa loob. 5, Sa loob. 4, Loob. 3, 2, 1, ready, tornado. Pwede na, par. Pwede na. Paubos pa, boy. Paubos pa. Ubusin nyo na, boy. Ubus na. Yan, malinis ka agad, boy. Baka konti lang natatag sa atin. Ganun lang, boy. Pasok right. Tangina Pasok ni right, Ice. pasok right, Tingnan mo, pasok right. JC. Tingnan mo yung Ice, ha. Gustong-gusto ako nun. Sipan Eh, natin. dito lang muna. Dito lang, boy. Kalalaking tao may gusto sa akin. Bad Dito lang. 8, 7, 6, left and right na. 5, Pasok na kayo! 4, 3, 2, 1, ready? Tornado, pwede na par. Tornado kagad, boy. Tornado na, linis na agad, boy. Ganun lang, boy, oh. Okay lang yan. Sige, laban pa. Meron pa dyan sa bilog, boy. Sige, linis pa. Max mo yan. May Yung reset ano, ako par- dyan, Chino. Tanga. Reso nyo nga to, pre. Para matpag-SP. Dikit nga, Bert. Reso mo to na. 8, 7, left and right ulit. 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, ready. 1, pwede na. Ready, tornado, ready. 1, pwede na lahat yan, boy. Pwede na, par. Left and right ko, par. Left and right ko. Bad, sa bilog ka ng banda, boy. Huwag ka dyan sa gilid, boy. Kaya ako mga bilog. Poko, par. Sakit. Okay, pasok right. 0-2, Sentinels, pre. 7, wala. Ayaw na pumasok. Nakatapak pa din, pre. Sige lang. Yung Kobe, pabilangan ako ng Kobe, yung kills. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, ready. 1, pwede na, par. Ready, tornado, ready. 1. Sige, laban na. Laban pa. Pasok right. Paano? Boy, sino may mega dyan, boy? Pa-fail nga ako, boy. Pa-fail nga. Kita, tiga. Pasok mo fail sa akin, boss. Sa akin Teka, ka go, zero. paturo. Okay, dito lang, boy. Babasag tayo, Yes, 0-2, 0-3, babasag tayo. Okay, dito lang. Wag na kayo mag-image, boy. 8, Ano, matay na naman. 7, 6, 5, 4, Pasok! 3, 2, 1, ready, tornado, ready. 1, pwede na, boy. Pwede na. Cancel na yung kita, par. Yung left and right na lang, boy. Galawan yung left and right. Putang ina, linis, di ba? Okay nang ina mo. Sino ba kasama mo sa main? Sino ba ako? Ah. Pre? Sino ba ako? Sino ka ba? Sino ba ako? Gods nga ako eh. Gods eh. Oh, dito lang ulit. Chay, sabihan mo si Haj, bilhin ng CD, boy, Uy, mayabang ka, sabi ni Tereno. 8, 7, 6, MH. 5, Hindi ako, 4, Hindi ako. 3, 2, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na, par. Pwede na, boy. Paubos na lang ako, boy, paubos. Mabilis ang ubos sa pagkain. Yung poko. Okay, wad, dito ka, boy, dito ka pumesto, boy. Dito ako. Hindi ka pa pala nakapasok. Dikit pa, tiga. Yeah, dito ka pumesto, wad, Dito ako, boy. Pag nag-out, Yun, pwede tayo umangat Pag nag-out. 8, Platform lang. 7, 6, 5, 4, box na! Left and right! 3, 2, 1, ready? Tornado, pwede na, par! Pwede na, linis na lang agad, boy! Takal nung ayaw. Linis, yung right side, boy! Yung right side, walang tao sa right side natin, par! Sila Nero, Yung right side natin, boy! Walang tao lagi! Yung barcode! Pasok right. 43. Boy, pag walang tao dito, boy, patao dito, paro. Patao naman dito. 8, 7, 6, 5,
4, left and right, left and right. Yung left side naman walang tao, par. Ready? Tornado, ready. 1, pwede na. Linis, kalat. Linis. Sige, linis pa. Meron pa ata. Meron pa ba? Pre. 10 seconds. Sige, boy. Linis pa, boy. Paubos ako. Okay, dito na, boy. Babasag. Okay na. Yaj, bili ka ng CD, Yaj, ha? Wala, wag, wait muna. Papak na left, pre. Wait lang. Oh, tara, palip tayo. 8, Tara, tatakbo na. 7, Diretso na MF. 6, Pasok lip, par. 3, dito lang muna. Kumalma kayo, boy. Ubusin natin to. 3, 2, 1. Nasa gitna ha, mga archer. Oh, yung likod yung archer. Archer, patay ako niyan. Oh, tara, push na L2 tayo. Kalmahan nyo lang. Sige, kalmahan nyo lang, boy. Tara, pa L3 tayo, boy. Pa L3. Tara, malilikuran natin to, ha. Pasok kayo L, mga namatay, ha. Pasok L. Tara, push na. Ready? 1, pwede na yan, boy. Linisin nyo na, boy. Linis na. Pakiloti ako, boy. Ready? 1, sige, push pa, pakiloti. Push na, okay. Yung Nero. Cancel ka sa akin, par. Yung ITI, pre. ITI. ITI. Hawak ko. Yung archer, damage mo ako, pre. Oh, Eto na, harap. Ray, image mo dyan si Wad. Si Gia pareso ako, boy. Dito, wag nyo muna labasin yan, boy. Huwag nyo labasin, pre. Ang kulit na Chino kasi, sa kanil Reyna, Nako, boss siyang, sabi sa'yo, eh. Wag nyo muna labasin, par. Pareso nga ako, pareso. Pareso nga muna yan. Pareso ng mga epes muna. Si Ate Reyna, si Geox. Epes muna. Wag muna. Dito muna lahat, boy. Wag muna kayong makulit. Naku, namatay yung tropa ko. Boy, diskarte kayo. Pre, Pumasok. wag nyo na kasi gulo, yan. Tangina, Dikit nga. ang kulit nyo kasi. Boss, Tangkala minute nyo nga. kasi, Frangods kayo, pre. Hindi kayo namamatay. Tanginang yan, Diablo. Lipat na nga yung SG, boy. Testing nyo kami. Ito yung wave ng SGO, Diablo nyo naman yan. Pag ako namatay dito, kasalanan nyo to, ha. Ray, asa ka, Ray? Support Meron nyo yan. yung Chino. Reso nyo ngayon, boy. Nasa labas, boy. Yung Suwa G, pareso ako. Yung Gia, Wait lang, Jason. Kung kaya, boy. Kalahati ako. Pareso ako. Na tropa, boy. Wait na, boss. Bak na muna. Alaanin ka dyan, ano. Ayun, Hindi pwede, Epes, labas kayo, ha. Pareso niyan, boy. Pareso nga niyan. Papatayin ko to. Sige, pareso pa yung... Si Jason pa, Jason pa. Si Jason na lang, si Jason. Si Jason na lang, boy, si Jason. Ayun na, harap natin. Pasok! Yung note, pasok. Sige lang. Boy, wag nyo kami unahan, par. BA mo. Wag kayong pinabida dyan, ha. Kailangan, yeah. Ready, 1? Pabi, kagad nung harapan, boy. Sige, cancel yung kita. Cancel yung kita, par. Pukin ang ina mo. Yung one deck, Ubos, friend, pag-1 to boss. Ready? 1, sige, labasin nyo na, boy. Labasin nyo na lahat, boy. Labasin nyo na, boy. Huwag na yan, safety na Sige, yan, uy. sige, ubusin nyo. Wala problema yan. Tara, balik. Para mag-RD sila. Tara, balik. Dikit nga, pre. Compress. Compress. Yung party ko, ya. Yan. Ako na. Tang ina mo, dinama mo yung Nocturnals. Target ko nga yun, eh. Dito na, boy. Bibigay ba yan sa Pabiyay daw si Boss Min, pre. Okay na. Shed, bibigay Yang, sa kanya. yung chai, 1 minute nga, pindutin mo, bye. Par. Boy. Kamusta lahat? One Pa-black minute. lang, pa-black. Pwede rin natin. Ano trip nyo? Hindi, bigyan mo na Dikit, to. Dikit party. Araw ngayon. Dikit party. Game mo na yan, pre. Monday naman, ano na ulit, eh. Yung Monday na lang kunin natin. Ay, Wednesday na lang kunin ulit natin. Tanungin natin members natin. Ano trip nyo, boy? Kung gusto nyo manalo, 1. Kung gusto nyo ibigay, 2. 3. 2. 1, 2, 3. Ano ba yan? May 5. Grabe ka natin. 4. Ano? Tangina mo, makukulit na members Mongoloid natin. Tara, labas tayo dito, boy. Ayoko mag-dep. Compress na. Si Bako muna. Pasali ako si Bako. Back muna. Si Bako, pasali ako. Isali nyo muna si Bako para makagalaw tayo, boy. Okay na, Bako? Tingnan nyo muna kung saan yan. Compress. Okay na? Dito muna. Bilog muna tayo. Saan, boss? Yung scouter, asan sila? Saan sila clashing, boy? R1? Sige, wait lang. Kalma kayo. Nag-wait yung natin. Wait ko yung report ng
scouter natin, par. Dito lang, Likod, dito lang. likod. Oh, lol. Nice report. Gabi ako, Je. Saan clashing yan, boy? Saan clashing? Ano, sabog Huwag niyo patayin dyan ha, yung RD. Saan clashing, boy? Hello. Wala akong alam yan. May bababa ako. Iangat mo ko na nga pre para makita ko po. Tara, ano nga, ng... Bert, ito yung X6. Nandito, Bert. Low cut. Saan muna, gago? Ay, hindi, Boy, wala. dito nga muna, bilog. May HR sa ano, boy, ha? May HR sa L3. May HR sa L3. Tara, pa L3 nga muna, boy. Tara, L3 nga muna, boy. Arman daw. Ito muna, pipindot to eh, red one. Patay nyo. Tara, balik na. Gago naman tayo ko. Balik muna sa bilog. Balik muna, resuan muna, boy. Pareso muna kami. Yung Suwa G, tsaka si Gia, boy. Balik muna. Tang inang kukulit talaga. Olo, sige. May reso to Compass si muna, X6. par. Idol tayo. Tara, X6. Takit ka. R3 meron na. 200 PBC, 200 baba. Ilang ako pa lang niya sa Arman. Ito ba yung RT? Ito. Ay, wala. Si Pipindot kayo. Tara pa R1. Tara pa R1 nga, boy. Femish ako. Je. Wala tayong problema, matalo hindi. No? Tara, push. Ready, one. Push na, boy. Push nyo na, R1. Pasok R1, mga naman tayo, boy. Sige, balag na. Sige, ubusin nyo na, boy. Pakil na anong OT dyan, boy. Pasok right. Wala pa, wala akong pipindot. Sige, Sige, boy. Linisin nyo na. lang. Linisin nyo, boy. Pasok R1. Left side na, nag-left side na, aakyat yan. Pasok na R para makagalaw tayo dito, boy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Drop R2. X6, wala akong MH. May reso kita. Nagbag ako sa Marereso party, kita. pare ko eh. Femish ako, Je. Dito ako, Je. Tara, party, R3. sa malayo. R3. Eto boy, ready? Hindi kayo nag-OT, tanga. Bobo. Nocturnal Dito, Andra, pasok. 72. Pasok. Oy. Yung ina nito may taga-dip. Oh, compress. Na, Ito na. Likod natin. Ito, bito ka. Bito, harap. Ready, one. Ayun, Niro. Sige, cancel yan, par. Cancel yan. Huwag lang kayo sa unahan, boy. Kami nasa unahan, boy. 3, 2, 1. Labasin nyo na. Ilabas nyo na. Paubos. Pag naubos, L3 pa. L3. Sagarin nyo L3. Sagarin nyo, palinis ako. Yung ano, UII. Tong UII, pre! Balik muna. Ay, tas pamakrohan ko. Reso mo. Ah, Ano? Ray. Sige ako. Ano nga, Ray? Reso nyo. Ay, ikaw nga, Pen, Ray. Madali siya. Iyak. Party ulit. Party, Ray. Ay, gago. Ano pa rin? Thank you, pre. Bug pa rin. Balik muna, Tas pamakrohan ko. Hindi ako. Ako na si Boss ang iyak. Oy, si Xvideos, huwag nyo na patayin, par! Huwag nyo na patayin! Gete, mabitaw ka. Yung ISG, alis muna dyan, walang guild boy. Tulong nga ya sa R3 ya. Putay, nahabol ako. 1, ready, 1. Ito na, pasok, ito na, harap, ready, 1. Sige, labanan nyo na yan, boy! Sige, di Laban na, harapan nyo. Sige, laban pa. Laban nyo. Sige, siniro pa. Sige, laban pa. Pakilang OT. Pabay lang. OT. Patay ang OT. Ready, 1. Sige, laban pa. Pakilang OT ng Nocturnals, ha. Papatay ng OT Nocturnals. Sige, laban pa. Patay kami Resuan ni kayo ba? Reyna. Kaya ba resuan, boy? Parese pa nga, OT, boy. Diyan lang muna kayo. Pabawas ako, boy. Pa-resu ako, 7 star, boy. Tayo. Sige, laban. Pasok, Mga naman tayo, boy. Diyan, boy, ha. Pareso ako, boy, ha. Kaya training meron, pre. Wait lang, lapit yan. Resu. Gago, huwag mo yung patayin. Gago, Ang hindi dami yung dyan. pinatay ko, pre. Madamay nga, ni. Wait lang, party namin, no? On the Ay, way. para. Ready, 1. Bobo talaga. Sige, lantang ina mo, hindi na pa compress. Ano yun? Reso ta, Ted, ah. Sige, resu mo ka, boy. Ano to? Ano? Audition, pre? Okay, ubus pa. OT. Yaj, asa nga Yaj? Pa-OT ako, Yaj. Asan si Ed?
Huwag na, okay na yan, okay na yan. Ano? Tikit nga, pre. Tikit. Tangina mo, namatay pa ako doon. Okay, MH ko muna dito. Sige, labas nyo na, labas na. Alanganin na pa. Oo, linisin nyo na lahat, linisin nyo na lahat. Speak na lang, Gacy. Wala ko ng MH, gago. Wag nyo patayin yan ha, wag nyo patayin yan, wag nyo patayin yan, wag nyo patayin yan, boy. Wag nyo patayin yan, wag nyo patayin yan. Nagpapa-MMR din sila, boy. Nagpapa-MMR yan, Red One. Tama na. Ipaubos, Tama putang ka ina na, namatay Sil. si Wad, Red One. 5, 4, Tama ka na, Sil. 3, Tama ka na rin, basurera. 1. Din, Rico. Putang ina mo. Ang ino, Tawanit pa. sabog yung ulo. Sige pa, gusto ko nasa mid, marami sa mid, boy ah. Marami sa mid, Yung ulo. marami sa mid, marami sa mid, marami sa mid, marami Kaya, sa mid. kaya ba yan? 8 seconds. Marami sa mid. Ito, ano ba siya? Okay lang ina mo. Kaya ba yan? 6, Bobo, tantado. 4, 3, 2, Dinis, Tangina mo. dinis. Hayop ka. Ano, tanas. Kaya mo ako? Tangina, di mo ako kaya. Sitaw, wag mamamatay ka sitaw ah. GG's, nice G. Uy, gago ba't nasa SG ako? Wala, nakabul na. Putong. Alam mo, tapuan na. Wala kasi ako. Wala GG's, akong mega GG's, eh. mga tropa. Ilang LC, ano? Wala. Gago, nireso pa namin niya. Gago, ako nga pumatay dun eh. Tapos mamakrohan ko. Ano ba mamakrohan ko? Bayo. Iyak na. Iyak talaga. Bano. Bayo. Gago, hindi na pumapalag yung XX sa trash token niya. Pasa ka ba? Wala na. Wala Yeah, siya, wala mega. yung kulay, Sed. Sed, Mamaya. Reg lang ako. Totoo, titrita ko, puta, ayaw yung accept, pre. Bibigyan ko sana manim eh. Bili nga ticket. Bili na yung ticket, par. Bili Okay. ticket. Wait lang sa color. Pagka, huwag na kayo mag-rake. Kaya mo sila mag-rake. Last call na tayo. Tangina mo, hindi pangit yan. Change member. Putang ina ko yaman. Change member, oh puta. Ilan na MMR yan? Tangin mo plus 700 ya, hype ka. Sino? Ikaw, tinambakan mo ng 700. Sed, nag-PM Sed. CK. Sige lang. Mamaya, boy. Uy, isa mga nagre-report sa akin, tropa, mamaya, boy. Mamaya pre, may snitch sa guild eh. Hindi, sabihan mo na sila sa AK boy para alam nila. Sila sa AK lang. Nasa ibang ano yun. Gago, ang dami kong kills eh. Puki ng inang, unti pa ng deaths ko. Diablo din kasi ako lumaro eh. Putang ina, ang kulit eh. Namamatay tuloy ako nang walang katuturan eh. Nang kulit, nagpapakompress na sa baba eh. Ang ina kasi kala ko archer ako, pumukombo ako dun eh. Ang ina mo ni nayop ka. Huwag mo napapansinin yan, pa. Umiyak, gago. Huwag mo napansinin yan, boy. Wala, di ko na siya magsashot nga sana ako eh. Papayakin ko eh. Huwag mo napansinin ba? Tangin na yung Lord Deflet, tumatakbo, di ko mapatay eh. Ito na yung color. Color mink. Tambak na ba kay Puchay? 700 ya, MMR. Archer. Oo. 700. 7-3 ka, 6-6 siya eh. Kami yun, gago, brawler ako. Naka-brawler ako ngayon ya. Si Puchay yan. Pag nahabol yan, si Butchay talaga may problema dyan.
Si Puchay yan naglalaro kanina, pre. Alin? Yung kanina, Turkey? sa Archer. Archer? Sa Archer. Si Puchay yan. Ina, parang di si Utya yun. Okay, wala pang color. Wala pang color. Wait lang. Naka-brawler ako kanina. Kita mo? Top 2. Sheesh. Lakas ko. 55 ulit tayo. 55 sa compass. 55 sa compass. 55. 0-0 sakto yan, boy. 0-0 sakto, boy. Sige, Kasi sige, sige. nag-maintenance eh. Uy, gago kasi Puchay. Ang ina mo nag-recon. Hindi, magkatapap lang ako, boy.